जलपाईगुड़ी पौरसभा बाछनाव रे अड़ी जस्ती छापा भोट हुई कना मेनतेन मिटंग केस हो नितो धबिते तोंगे मेना का पौर बाछनाव तायम ते आयमा दिन तंगी तायम टीएमसी पोनत रेन अगुवन को कुरुमुटु कातेन मिटंग पूर्णांग पौरसभा बोर्ड को बनाव का ओना को ओना जहां गणठन मेना का ओना बनाव कमी हरा हुई सत कना मेनखान ओना बोर्ड रेन रसिया को मुद्रे बनुया तपन बनर्जी और नवा बाबत ते मिटंग पोस्टर सामांग रे किसियान होड़ हेज अकना को और जहां रे ऑल मेना का तपन बनर्जी चेदा बोर्ड रे बनुया और छापा भोट ते जितकर अकान टीएमसी रेन कमिया को सहा जंगमा को बोर्ड खन नोंकाना कथा नोंकाना बेटा पोस्टर रे लई कान पोस्टर ऑल अकान तहन मेनखान नोआ मिद हिसाब ते जुदी नेल खान एटकेटोणे जहां तहां कातन छापा भोट इदी कातन केस होय में कातन ओना अक्तर एफआईआर हुई लेन तहां ओना इदी कातन केस जहां मेना ओना नितो धबिते तोंगे मेना का आयमा दिन कुरुमुटु तहां कना चेद लेका हिसाब ते मिटांग बोर्ड जहां मेना बांग बेनाव दाड़ा कान तहां ओना एटकेटोणे खातिर ते मेनखान मुचे रे बेनावना मेनखान ओना जगह रे जहां मिद अगुवन तहां कान तहाने तपन बनर्जी उनी बनु अकादिया नोआ इदी काते नोयना मिटांग बन नेल दाड़ा खान मिटांग बोर्ड ओना सामांग रे को लगाव का जहां रे ओल का को जहां छापा भोट जितकर कना को उनको को बोर्ड खन को सहा मा और ओना साउते कुकली नोआ को रखा बका तपन बनर्जी दो बोर्ड रे चेदा बनु अकादिया मेनते সেটা আমরা প্রতিবাদ করব রাস্তায় নেমে। ভোটের বলা হচ্ছে ছাপ্পার ভোটের কার্ডদারি কাকে বোঝানো হচ্ছে আপনি কি মনে করেন? এটা তো আমি বলতে পারবো না, যারা লিখেছে তারাই বলতে পারবে। হ্যাঁ, এটা তো কাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছে, হ্যাঁ কেন লিখেছে, বা তাদের অভিপ্রায় কি, হ্যাঁ তো এইসব তো সবটাই আমার পুরোটাই বোধগম্য হচ্ছে। এটা যদি দলীয় সিদ্ধান্ত হয় তাহলে তো সেটা মাথা পেতে নিতে হবে। তাহলে এটা দলীয় সিদ্ধান্ত কিনা আমার এ বিষয়ে কনফিউশন আছে। আমি সেটাই হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে বিষয়টা জানাবো। কেন কি মনে হচ্ছে আপনার? মনে হচ্ছে যে দেখুন দলীয় স্তরে তো আমাদের সেভাবে কিছু দেখানো হয়নি। যে কাগজটা কালকে প্রডিউস হয়েছে সেই কাগজে কোনো স্বাক্ষরবিহীন এবং সিলবিহীন একটা কাগজ প্রডিউস হয়েছে। যদিও জেলা নেতৃত্ব বলছে যে এটা প্রদেশের অনুমতি সাপেক্ষে হয়েছে, তো প্রদেশের যদি অনুমতি সাপেক্ষে এটা হয়ে থাকে তাহলে তো সেটা পার্টির নির্দেশ, সেটা তো মান্যতা দিতেই হবে। কিন্তু আমাদের তবুও একটা সংশয় থেকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সেই সংশয়টাকে দূরীভূত করবার জন্য আমি নিজে আমি দিদিকে বলবো, বা দিদির মাধ্যমে আমি এটা জানতে চাই।